रजा एहीपरी केते न्याय छिंडाई बुझुथांती। एपरी केते दिन गला उतारू दिनकर चोर माने चोरी करबाकू जाई से देश रे कुबेर पंडा बोली जने ब्राह्मण थिला। तारी घरे सिंधी खोलिले। खोलू खोलू सिंधी गातटा अधा होईची। दईबरे कांथटा टली पड़िला। तीनिटा चोर तहिरे पोती होई मरीगले। तहिरे दुई जण किछि हेला आघात न पाई बंचीगले। अगांडिया रजा कचेरी कला बेले से दुई जण चोर जाई कहिले, महाराज आंभे जातिरे दंडासी, चोरी आंभर निज वृत्ति। चोरी न कले आंभर पेट पोषा जाए नहीं। तेणु गतकाली रातिरे आंभे 5 जण चोर आसी चोरी करिबु बोली ढुंकापड़ा ग्रामर कुबेर पंडा घरे सिंधी खोलुथिलु। खोलू खोलू तार कांथटा टली पड़िला जे आंभ 5 जनक भितरु 3 जण पोती होई मरीगले। ए तो किछि सामान्य कथा नुहे, मनुष्य मारू खुणी हेला। तुम्भे तो पृथ्वीपालक रजा, एथकु धर्म विचार करी आंभकु न्याय दियंतु। यह शुणी राजा निजे विचार करी न पारी पाळचुंटा मंत्री को डकाई बोइले। मंत्री बुझिल ए न्याय केमिति हब। मंत्री चोरंक ठारू सब कथा शुणी मुहरु पाळचुंटा बाहर करी कहिला, महाराज ए चोर माने किछि मिछ कहू नाहंती। बुझिबाकू गले यांकर तो चोरी वृत्ति। चोरी न कले बंची पारिबे नाही। से कारणरू सिंधी खोलुथिले। तहिरे जेबे मनुष्य मारू हेला से दंड को जो कुबेर पंडार घरे सिंधी खोलुथिले सेही एका कारण हेबो। काहेकि ना से जेबे तार कांथटा को जोरे रे देइथांता तेबे काहेकि टली पड़ंता जे मनुष्य मरंते। रजा बोइले, मंत्री तोर बुद्धि अछि, नोहिले एपरी न्याय बाछि पारंतु कि। एबे से कुबेर पंडा को डकाओ, ताकू सुली दबा। यह शुणी मंत्री तत्क्षणे कुबेर पंडा को डकाई आनी हाजर कला। रजा बोइले, पंडा तू काहेकि कांथ जोर करी बसई नथिलु। कांथरे दंभ नथिबारु टली पड़िला जे 3टा चोर मले। से दोषरु तोते सुली दिया जिवो। पंडा ए कथा शुणी दंडा होई सोई कहिला, आज्ञा मोर एथिरे किछि दोष नाही। मु निजे से कांथ देई नाही। बेणा राउत, कुरुपा खुंटिया, आपत्ति गौड़, दास प्रधान, हरिजेना एही 5 जण को ठिका देइथिली। से माने हक टंका नेई कांथटा केमिति देइथिले से कथा मते जणा नाही। राजा बोइले, ता हेले एथिरे आउ तोर कोन दोष, तू जा। यह कही से ठिकादार 5 जण को डकाई बोइले, किरे तुम्हें कुबेर पंडांकर हक टंका नेई तार कांथ को काहेकि दंभर सहित न बसाइथिल। एबे से कांथ भुसुड़ी 3 जण चोर मले। से दोषरु तुम्भको सुली दिया जिवो। यह शुणी से माने भयरे थरहर होई बोइले, आज्ञा एथिरे आंभर अणुमात्र दोष नाही। रजा बोइले, काहेकि तुम्भर दोष नाही। से माने बोइले, आमे कांथ देला बेले सभ मंडना दारी सेही पाख बाटरे दिन को 7-8 थर लेखा लंडभंड होई जिबा आसिबा कला। से तो बड़ सुंदरी दारी, आमे तो सहजे भेंडिया लोक। ताकू चाहू चाहू आमर कांथ बसाइबारे लय रहिला नाही जे कांथटा बंका टंका होई गला। रजा बोइले, एमिति जेबे ताहेले तुम्भर दोष कण, डाक से दारी की। आज्ञा मात्रे कटुआल जाई सभा मंडना दारी को बांधी आनी हाजर करदेला। रजा बोइले, किलो रानी तोर कौन आखि ऊपर को होई गला जे तोते दिसु नथिला। सेमाने तो भेंडुआ चांडुआ लोक, से कांथ देउथिले। तू काहेकि तांका आगरे आसी लड़बड़ हेउथिलु। एबे तो लागी से कांथ भुसुड़िला, चोर माने मले। से दोषरु तोते सुली दिया जिवो। यह शुणी से दारी हाथ जोड़ी बोइला, आज्ञा दोष क्षमा कले कहिबी। रजा बोइले, कौन कहबू कह। दारी बोइला, मु जो बाटरे सबुदिने पोखरी के गाधेबाकू, पानी आनिबाकू, झाड़ा फेरिबाकू जाए, से बाटरे रजा घर हाथीर माहुंत सबु बेले हाथीटा रखिला जे मु तेणे बाट न पाई ए बाटरे जिबा आसिबा कली। एथिरे कौन मोर दोष हैला। रजा बोइले, ता हेले तोर आउ की दोष, डाक सेई हाथी माहुंत को। यह शुणी कटुआल माने जाई हाथी माहुंत को बांधी आनिले। रजा बोइले, किरे तू काहेकि मनुष्य जिबा आसिबा बाटरे हाथी बांधिथिलु। तो लागी केते कथा हैला। शेषकू तो लागी चोर माने मले, तेणु तोते सुली दिया जिवो। हाथी माहुंत ए कथा शुणिबा मात्रे आग भयरे थरीगला।
କିଛି କ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରୁ ଦମ୍ଭ ଧରି ବୋଇଲା, ମହାରାଜ ବୁଝି ସୁଝି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଅଗାଣ୍ଡିଆ ରଜା ବୋଇଲେ, କାହିଁକି ତୋର ଦୋଷ ନାହିଁ କହ? ସେ ବୋଇଲା, ହାତୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜମି ରଜା ଘର ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି, ସେ ଜମିକି ଭାଲୁଆପଲ୍ଲୀର ଖଲିଆ ପ୍ରଧାନ ଚାଷ କରିଛି ଯେ ସେ ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେରେ ହେଲେ ଧାନ ଦେଉନାହିଁ। ଗୁହାରି କଲେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବାରୁ ହାତୀଟା ରଡ଼ି କଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଥିଲା, ତାରି ମୂଳରେ ବାନ୍ଧି ବରଡାଳ ହାଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଏଥିରେ ମୋର କାହିଁକି ଦୋଷ ହେବ? ଏହା ଶୁଣି ରଜା ଟିକେ ତୁନି ହୋଇ ବୋଇଲେ, ତାହେଲେ ତୋର କି ଦୋଷ? ସବୁ ଦୋଷ ସେଇ ଚାଷୀର। ଏହା କହି ସେ ଚାଷୀକି ଡକାଇ ବୋଇଲେ, କିରେ ତୁ ହାତୀର ଜମି ଚାଷ କରିଛୁ, କାହିଁକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସଞ୍ଜା ଧାନ ନ ଦେଇ ରଖିଛୁ? ଏବେ ତୋ ଦୋଷରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ ତୋତେ ଶୁଳି ଦିଆଯିବ। ସେ ବୋଇଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର 3ଟା ଭାର୍ଯ୍ୟା, ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇ ଗୋଠେ। ବିଲରେ ଧାନ ଗଣ୍ଡେ ପାଚିଲା ବେଳକୁ ବେଢ଼ି କୁଢ଼ି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଖଳାରେ ଥାଉ ଥାଉ କୁଆଡ଼େ ସରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସଞ୍ଜା ଧାନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ସଞ୍ଜା ଧାନ ଦେଇ ନ ପାରିଲି ବୋଲି ଯେବେ ଚୋର ମରିବା କଥାରେ ମୋର ଦୋଷ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯାହା କରିବ କର, ମୁଁ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କହିବି? ବଡ଼ ପୁରୁଷେ କହିଛନ୍ତି, ସୁଧାର ଗାଈର ବାଛୁରୀ ମରେ। ସେପରି ଏ ଚାଷୀ ତ ଟିକେ ଶାନ୍ତିଆ ଲୋକ। ଆଣ୍ଟ କରି କିଛି କହି ନ ପାରିବାରୁ ଅଗାଣ୍ଡିଆ ରଜା ଆଖି ଲାଲ କରି ବୋଇଲେ, ସବୁ ଦୋଷ ତୋର, ତୋତେ ଏକା ଶୁଳି ଦିଆଯିବ। ଏହା କହି ତାକୁ ଶୁଳି ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ। ତହିଁ ପରେ ସେ ଦେଶର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାତ୍ର, କଟୁଆଳ, ପାଇକ, ରାଉତ, ଭଲ ଲୋକ, ମନ୍ଦ ଲୋକ ଏମିତି ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସଭା କରି ବସିଲେ। ସଭା ନିକଟରେ ସେ ଚାଷୀକୁ ଅଣାଇ ଅଗାଣ୍ଡିଆ ରଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ପାଳଚୁଣ୍ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଇଲେ, ଆରେ ଖଲିଆ ପ୍ରଧାନ, ତୋତେ ଶୁଳି ଦେବାକୁ ରଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଯେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଶୁଳି ଖମ୍ବଟା ଧରି ପାଦ ଗଣି ଗଣି ଚାଲେ। ଯେଉଁଠାରେ 300 ପାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତୁ ସେଠାରେ ଶୁଳି ଘେନିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ବିଚରା ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଶୁଳି ଖମ୍ବଟି ଧରି ଚାଲିଲା। ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଗୋଡ଼ ତାର ସଳଖରେ ନ ପଡ଼ି ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଗାଣ୍ଡିଟା ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଲା ପରି ଦେଖାଗଲା। ତାହା ଦେଖି ରଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ପଚାରିଲେ, ତୋର ଗାଣ୍ଡିଟା କାହିଁକି ସଳଖରେ ନ ରହି ବଙ୍କା ହେଲା? ଏଣେ ବୋଇଲେ ତେଣେ ବୁଲି ଯାଉଛି। ସେ ବୋଇଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟିରେ ହାତ ପକାଇ ହଳ ବାନ୍ଧିବାରୁ ମୋର ଗାଣ୍ଡିଟା ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ସଳଖ ନ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ରଜା ବୋଇଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲ ନା, ୟାକୁ ଯେବେ ଶୁଳି ଦେବା ତେବେ ବଡ଼ ହରବର ହେବା। ଏହାର ଗାଣ୍ଡି ସଳଖ ନଥିବାରୁ ଶୁଳିଟା ଏଣେ ବୋଇଲେ ତେଣେ ବାହାରିଯିବ। ଏଣୁ ଆଉ ଜଣେ ଗାଣ୍ଡି ସଳଖ ଥିବାର ଲୋକ ଦେଖ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଇଲା, ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚାହାଳିରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ଟିକେ ହେଲେ ବଙ୍କା ନାହିଁ। ରାଜା ବୋଇଲେ, ଏହା ଯେବେ ଜାଣିଛ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରୁଛ? ବେଗେ ଯାଇ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣ। ଏହା ଶୁଣି କଟୁଆଳ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚାହାଳି ଘରୁ ବାନ୍ଧି ଆଣି ହାଜର କରିଦେଲେ। ରାଜା ବୋଇଲେ, ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମ୍ଭକୁ ଶୁଳି ଦିଆଯିବ। ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଇଲେ, ମୁଁ କି ଦୋଷ କଲି ଯେ ମୋତେ ଶୁଳି ଦିଆଯିବ? ରଜା ବୋଇଲେ, ତୁମ୍ଭର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିବାରୁ ମରିଗଲେ। ଆମ୍ଭେ ସେ ମକଦ୍ଦମା କରିବାରେ ହାତୀ ଜମିର ଚାଷୀକୁ ଶୁଳି ଦେବାକୁ ନିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାର ଗାଣ୍ଡି ସଳଖ ନାହିଁ, ତାକୁ ଶୁଳି ହେଲେ ସୁବିଧାରେ ଦେଇହେବ ନାହିଁ, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେବୁ। ତୁମେ ପିଲାଦିନରୁ ଚାଳିରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଅଛ, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ଗାଣ୍ଡି ବରାବର ସଳଖ ଅଛି। ତୁମ୍ଭକୁ ଶୁଳି ଦେଲେ କିଛି ହଇରାଣରେ ନଥାଇ ମକଦ୍ଦମାଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫାକାସି ଉଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବନା କରି ଦଣ୍ଡକ ଉତ୍ତାରୁ ବୋଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯେବେ ମୋତେ ଶୁଳି ଦିଆଯିବ ତେବେ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ମୋର ପୁଅ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକଥା କହି ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ଘେନି ଆସିଲେ ଶୁଳିରେ ବସିବି। ରଜା ବୋଇଲେ, କିଏ ଅଛରେ, ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ଏ ଘରକୁ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାବଲା କଲା ପରେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଘେନି ଆସିବ। ଏହା ଶୁଣି କଟୁଆଳମାନେ ତରବାରୀ ଲଙ୍ଘା କରି ତାକୁ ଘେନିଗଲେ। ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜର ପୁଅକୁ ବୋଇଲେ, ବାବୁରେ, ଆମ୍ଭେ ଅଗାଣ୍ଡିଆ ରଜାର ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରିବାର ଫଳ ଆଜି ଫଳିଲା। ଚୋରମାନେ କେଉଁଠି ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇ ମଲେ ଯେ ବସି ବସି ମୋର ପୁଣି ଗାଣ୍ଡି ସଳଖ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଦୋଷରେ ମୋତେ ଶୁଳି ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଅଛି। ଏଥକୁ ତୁ ଯେବେ ଟିକିଏ ସାହସ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଅବା ପ୍ରାଣ ରହିପାରିବ, ନୋହିଲେ ଅଗାଣ୍ଡିଆ ରଜାର ବୁଝାମଣାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ ଯିବ। ପୁଅ ବୋଇଲା, ବାପା
किछि भय कर नाही। तुम्भे निआरे पशिजा बोइले मु पशि जाई तुमको रक्षा करिबी। पट्टनायक बोइले तू आगरे जाई लोक गहळे लुचि थिबु। मु जेतेबेले सुली धरी चलिबी सेतेबेले तू हठात सेइठारु बाहरी पड़ी मो हातरे से सुलीटा छड़ाई नहीं बोलिबु। मु तो सुली देबी तुम्भे कुआडे नहीं जाउछ। एहा कही धाइला परी पळाइबु जे मु 4-5 डाक डाकिला परे रहिबु। एपरी कले अबा प्राण रहिबो नहिला आउ अन्य उपाय नाही। एहा सुनी पुआ आगरे जाई लोक गहळी रे लुचि रहिला। ता पछे पछे बाप जाई रजांका आगरे ठिया हेला। रजा बोइले पट्टनायके आउ विलंब काहेकि सुली धरी चल। पट्टनायके जे आज्ञा कही सुलीटा धरी 8 कि 10 पाउंड जाइछंती सेतिकी बेले पुआ सेइठी कुठेई लुचि थिला। तत्क्षणे बाहरी पड़ी बापा हाथरू सुलीटा मोड़ा मोड़ी करी छड़ाई नहीं बोइला मु तो आज यही सुली घेनिबी तुम्हें कहीं धाई आसीच। या कही तर तर होई पलाई गला। पट्टनायक बोइले आहे देख हे आ की पाप काल हेला बापर सिरी पुआ देखु नाही। यहा सुनी राजा बोइले कौन हेला से कहीं तुम हाथरू सुलीटा छड़ाई नहीं जाउची। पट्टनायक बोइले आज्ञा देख ए मोर पुआ मु यार बाप तथापि ए मोर सिरी देखु नाही। रजा बोइले कहीं। पट्टनायक बोइले आज सकाळे आमे बाप पुआ दुहें बसी पांजी साधुथिलु जे तहिरु बाहरिला आज एही मुहूर्त रे एही सुली रे जे सुली घेनिबो से प्रजा होइथिले भी देशरे रजा हेबो। रजा होइथिले पृथ्वी जाकरे सम्राट हेबो। यहा तो से जानिथिला तेणु सुली घेनिके ए राज्य रे रजा हेबो बोली मोठारु छड़ाई नेउछि। एही परी हरिबल पट्टनायक कहिबारु से तो अगांडिया रजा बोइले केड़ कथा होई थांता रे बोली मने विचार करी कहिले तुम्भे माने केही सुली घेनिबाकु लोड़ा नाही। किए काहेकि आम देशर रजा हेबो आमको काहेकि ए अडुआ मु निजे सुली रे बसी पड़िबी जे समग्र पृथ्वी रे सम्राट होई निश्चिंत रे बसीथिबी। एहा कही तत्क्षणे से उठी जाई से सुलीटा अणाई समस्ते देखुछंती गांडी तळे देई बसी पड़िले जे एका थरके गांडी आडू फुटी मुंड बाटे बाहरी पड़िला। अगांडिया रजा सुली रे बसी मरी जिबारु हरिबोल पट्टनायके हरिबोल डाक देई आनंदरे घर को चली गले। अरे अबलकरा से दिन ठारू लोके ए राज्य को अगांडिया राज्य बोलुछंती जे लोक अपवाद तो दुर्निर्बार ताहा आउ किए नाही करि परिबो। आज जाए सेही नामटा रही अछि। अरे अबलकरा शुणिलु तो कथार सार पथ बाहरी जिबा उठा भार। अरे अबलकरा कहानीर अगांडिया रजा कथा शेष।